السلام عليكم. اهلا بالسيد مرحبا. سلام. بسم الله. صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه الشريف. اللهم صل على أجل يا تجارة الفرح. كانوا قدرنا هذا فاضل. شنو نسينا؟ أفضل أعرف كنت زعلان كمان. لبيك يا مهدي 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 الزمان في سبيل الله. اللهم صل على محمد امام آخر الزمان والسلام. ग़िरत कुदरत मुकाम पर जो अर्ज़ गुजारी की गई सब की कबूल मंजूर फरमा और सब की मदद के लिए जो हाजात दिलों में है सब की पूरी फरमा। जिंदगी वाली औलादों बे औलादों को अता फरमा। इस ग़िरत कुदरत इस मुकाम पर अमल गुजारी करके मानो जान हर बला के हर दुश्मन दो बसीर या महदी या महदी या महदी या महदी या महदी
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਉਧਰ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰੋਡ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲੇ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पर सलावत। ओले मोहम्मद अच्छा ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੋ ਨੰਨਾ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਮਾਮ ਅਮਨ ਬਿਨ ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ दोनों अपने को स्पीकर अल्लाह ये अपने الله يشفيك ما في مفتاح ما في بديل بس راح اخاطر اسوي بس انه مفتاح خلي خاطر شوي قل جاء سيد موسى بي ما شافكم هو شافكم شافني ايه بس حادث مسوي ابنه بالسياره الله يشفيهم ان شاء الله قل خليه يجي خليه استدعاء عند سيدنا اون موضوع المستشفى حادث مسوي مشكله الله سبحانه وتعالى الله انا حاحاول اتصل عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا واقفين بس 10 دقائق بس كذا حتى تكون على بالك. ايوه خليه يجي خلينا نروح سلم انا راح طلع عائلتنا جاء من باكستان وهم لا يمكن نروح ليش في الحاويه صلى على محمد السلام عليكم يا ابن سيدة زينب سلام الله عليك السلام عليكم يا ابن عبد الله عليه السلام السلام عليكم يا ابن رسول الله السلام عليك يا عون محمد عليه السلام السلام عليك يا عون ابن زينب عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بار دیگر بلندتر صلوات इधर वे ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂ
दो नफल पढ़ने वजू कर लिए छड़ दे बड़ी बात ठीक हो आया चल आया 2 मिनट लग चल आया यार तू की दस उन्होंने पानी उसमें तबर्रा कहती हो ये क्या नाम तो पानी ठंडा बड़ा अच्छा ऐसा पानी रोटी नहीं तो हम दबने पानी पियो बस जाए मैं तो रज के पीवांगा भावें 4 पी हो जी पी रहे हैं हर हरम तो कुछ ही नहीं पी रहे ਤੁਹਾਡੇ नसीब नहीं नहीं बहरमत मोहम्मद वाल मोहम्मद साहब हमारे तमाम मरहूमीन को बहरमत हज़रत बिकर बिन अली अलैहिस्सलाम सरकार के साहबजादे शहजादे के इमामज़ादा के तवस्सल से हमारे तमाम मरहूमीन को दिया बहुत बढ़िया यहाँ पे हम बहुत